Hi, Uncle Cardapio. Um, happy birthday. More birthday to comes. And good health. Amping dia kanunay sa imong gitrabaho diha sa Oman. Unta malipay ka sa imong kaarawan na bisag layo ka ni Ate Gracia or sa imong pamilya unta malipay ka bisag kami na nagkaamigo ta sa himi unta dili ka magbag-o bisag wata na kita sa personal pero sa himig gabi na to suod sa tanan apil na sila owner. Wish na ko sa imo nga call kanang unta imo mga pangandoy unta mabuhat na ni Lord. Bisag hinay-hinay lang mahatag na niya imo wish. Karon na jud ko naka-video call kay tungod karon bakante kay tungod gaina walay signal in town o kuryente. Nalisod ko kay walay kuryente sa nang orasa. Tapos nagpa-remind si owner na mag-send na daay kay alas 9 na apit na alas 10. Walay hapit mo-greet pa gud ko. Happy birthday. Bitaw call walay kabaguhan call kung unsa ka na mo nakailala sa himi unta di ka magbago. Naarami ko call nasa tigrasyang ni imo lovers unta. Stay strong ra mo ni Ate Gracia o unta taas pang gayon na mabot sa inyo pinag happy birthday. Call ka na. Bitaw ko short o ako kasabot na sa video ko loy. Wala ni. 1, 2, 3 na yun.